zifuye ngaphakathi emiqondweni eyizona ezisibusayo iphupho esiliphuphayo bazalwa namhla kuba ngelinye kusasa kusuphuphe elinye hayi kungani kunesigqila. Hallelujah. Ibonge Nkosi. Hallelujah. Yebo nawuzwile kuthiwa lokho esekhulumile uNkulunkulu emehlweni ka-Abraham akubanga kuhle. Ayibonge Nkosi Jesu. Akubanga mnandi alingeni kamnandi izwi leqiniso bazalwana. Uma umuntu umtshela into eyiqiniso kuyavama ukuthi kube khona izinto ezivukayo. Akubanga kuhle emehlweni alendoda nami nawe akukuhle uma ngisuswa entweni ejayele ukungisiza noma entweni engiyethembayo kodwa izwi lenkosi liqinisa ukuthi awadliwa amafa izinto ezimbili. Ekufala kwaThixo ngeke ulibambe nenye into. Ekufala ukudlobo bomi bukaJehova awunabukubuhla nezinto zengqondo yakho noma nezinto zenkani yakho noma nezinto zemidlinzo yakho kodwa kuzoba khona izinto ezinye ozakuzilahla ukuze bese uthabatha into eyodwa ngoba siyongena ekhaya sidinga kasiphethe into eyodwa efanayo nefanelekile ukuthi impela laba bantu bathuma beyibona inkosi babahla phansi zonke izinto abebezenzile bamkhetha uNkulunkulu bathi bona bazophila ngaye. Omsindisi uNkulunkulu wezulu owembetha amantu awembathe njengengubo ethe sawukhuluma nomfana uAbrahama uthi hayi lelizwe engilikhuluma kuwena alilibi ngoba lithi izwi lenkosi kwaba kubi emehlweni ka-Abraham ukuzwa lokhu ukuthi umuntu okaJesu nomuntu ongumuntu kaNkulunkulu uyashiya abamba izinto ezimbili ngapha nangapha kodwa uyakhetha ukuthatha into eyodwa. Izwi lenkosi lithi kwaba kubi emehlweni akhe kwaba kubi nasenhlizweni. Yebo nami namhlanje uma kuthiwa mangenza ukulungileyo inhliziyo yami iyeswa kodwa kuba khona ukuthi akungahle ngikushiye lokho ngikubheke ngathi ngeke uma ngalahlekelwa yikho kobe ngilahlekelwe impilo yami yonke. Izwi kaNkulunkulu lithi kodwa ngenxa ukuthi uAbraham wayemesaba uJehova bathandeka kwenkosi yami Jesu wakwenza ngoba izwi kaNkulunkulu laselikhulumile ethi izwi lomlomo ungathethi imanga wabheka wabona ukuthi konke lokho akunakumsiza ngoba lo muntu okhulumayo uyena umuntu odalisa nomhlaba waze wenza yena nakule ndawo wami kuyona umi ngoba kuyena uNkulunkulu othandayo umele ukuba yenze into esho uNkulunkulu. Bazalwana ngikhuluma namhlanje ngomuntu oglazekile ekhona enkozweni onokhethwele abantu behlezi bephumule ebazinto ayithweleyo. Ngizothi namhla lezo zinto ukhona uNkulunkulu wezulu onamandla okuthi uma uzinikela kuyena uvuma ngeqiniso uza kukusiza. Lezo zinto uzosizwa seyiguhlukile leyo mthwalo othweleyo awuzukuzathula uzofika uThixo awususe ngenxa yokuvuma kwenhliziyo yakho mawungabe lukhuni kuwe. Hallelujah. Mawungabe lukhuni Awethula. enhlizweni mawethulela umthwalo ukuze sithi uma sihamba phambi kwenkosi sihambe kufanele. Athi ngelilanga bahlabeleli bothi mabehlabelele eJerusalema ibuze ingelosi isesizwini ithi labo bantu abahlabelela bakuphi kuthiwe baphansi emhlabeni bahlele endaweni yosizi kodwa bathe mabeya egezini bazihlanza izingubo zabo zabamhlophe phambi kwenkosi manje sebehamba nenkosi ngoba sekubafanele bazofaneleka abantu abazothuma bethunywa bese beyayeswa abantu abazothuma bekhuzwa bese beyeswa abantu mabazobenqandwa bese beyabuya abantu abazothuma bekhanyiselwa bese beyakhanya abantu abazothuma beboniswa bese beyabona abantu abazothuma kuthwalahla bese beyalahla bawone bakubheke lapha bakulahle khona. Hallelujah. Siyambheka uJesu siyambheka uJesu bazalwana ekhuluma noAbrahama eyithuma indoda ihamba nomntwana ibathwalisa imbongolo ibagibeza ihamba nabo ngoba ilalele izwi likaNkulunkulu ongehlulwa lutho uNkulunkulu kaIsrayeli. Thi encwadini emfundo yesibili phuma phela. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Phuma phela nawe mntaka. Phuma nawe ngane wethu.
phuma kulezo zinto, phuma ezweni lakho, phuma nasey'ntweni zakho oy'thandayo. Uthi umbhali u-Abrahama wathi uJehova kena phuma ezweni lakini, phuma nasendlini kayihlo, suka nasey'hlotsheni zakho, hamba uye ezweni ongalazi, kodwa mina ngizakubeka kulo lelo zwe, ngizobeka kuwena umsebenzi ozowenze lo msebenzi yaba mkhulu kunalokhu kuhlala. Haleluya. uNkulunkulu bazalwane, uma izwi likaNkulunkulu sisalizwa bathandekayo silenze, singazenzi lukhuni izinhliziyo zethu. Haleluya. Singathi uma silizwa bathandekayo kube khona izinto ezifukayo. Ziningi izintombi ngelinye ilanga bathi abazali kwathi uma kuganwa emakhayeni insizwa sekumiwe esigcawini kugcagcwa, kwafika isikhathi soba iphoyisa lime ngaphambili libuza umthetho kumkhwenyana nentombazana lithi siyabuza umthetho kuwena ntombazana ukuthi umkhana nje lo mfana uyamthanda na. Kuthiwa kwaze kwaba kathathu kwathi uma kuba okwesine intombazana yathi nje isiqephu ngokhulula yathi ngiyamthanda kodwa khona usenhlisweni. Kanomzwili. Haleluya. Amen. Ngiyamthanda kodwa khona usenhlisweni. Alibonge bakhe. Ngiyamthanda uJesu kodwa zikhona izinto ezibambezele. Haleluya. Ukuze uthando lwami lungabi kolupheleleyo noluchichimayo. Nkosi yomsisibusise. Phuma nawe namhlanje sizomemezela bantwana benkosi uJesu ukuthi umuntu okholwa kuJesu uyasuka ezintweni zakhe, uyasuka ezintweni ayithandayo, uyasuka ezintweni ezinhle abambelele kulezo noma ngabe zimbike ngoba phela seyisho uThixo. Noma ngabe zilukhuni ke asibambelele ngoba ngalolu suku sizowuthola umvuzo. Baze bashabelele abantwana bathi uzowuthola umvuzo lo. Amen. Uma wena wenze kahle. Ngibukela izwi kuJohane 15 ungibambela indima yesihlanu beyodwa. Baza ngoba sifisa ukuthi uma siyezulwini ngoba kulungile, ngoba izwi lenkosi uthe nomunye umntwana maye befazi wathi impela uthi noma ngihamba esigodini sethu silokufa angikwesabo kubi ngoba wena Nkosi unami. Into ezisididayo bazalwa singene endaweni ezingalunganga ngoba asazi ukuthi kulezo zinto zenkohlakalo yaleyo nhliziyo, inkohlakalo yengqondo yami noma ngenza kuphi engikwenza uJehova usuke nami ekhona engibuka. Akanatshelwa muntu ukuthi mina ngona uthi uDavida noma ngingahamba esigodini sethunzi lokufa ngoba ngazi ukuthi kule ndawo engihamba kuyo isebumnyameni uthi umbhali kodwa wena unami. Bazali, namhlanje uNkulunkulu uthuthisa ubumnyama obukhuthe izinhliziyo zethu. Uma uNkulunkulu ebuthuthisa ubumnyama ezinhlizweni zethu lithe izwi lenkosi kwaba kulukhuni akuzwakali kahle. Uthi-ke engezansi kungenxa yokuthi uNkulunkulu uthi ku-Abrahamu uyakubona lokho okwenza ukuthi inhliziyo yakho ibe lukhuni kungenxa yomfana. Ithi inhliziyo yami okwenza ukuthi inhliziyo zethu zibe lukhuni kungenxa yokuvama ukwejwayela leyo nto osuthe wahlala phezu kwayo sengathi usengesuka. Namhlanje nakuma ngithi ngasibuke uJohane 15 ebese sibuka indima yesihlanu. Bazalwana ngoba uNkulunkulu ufuna abantu bazalwana abahlala kuye, akathanda abantu abenza okwabo abakuthandayo. Uthi namhlanje umanihlala uthi manihlala kimi namazwi ami ehlala kini uthi beniyakucela izinto enizithandayo bese nizenzelwa. Nasi indaba engiyithandayo bazalwana, uNkulunkulu ukhuluma ngabantu abazothuma bengamakholwa, bekholwa egameni likaJesu, bengakholwa bedlula, bengakholwa behlezi ekhaya, bengakholwa benza izinto zabo kodwa bekholwa behlezi kuye. Amen. Haleluya. Amen. uNkulunkulu ufuna umuntu ohlala kuye. Athi amazwi akhe abe wakhuluma izolo nangale yamini. Athe sayakucinga izinto avukela amazwi kube yona phambili izinto singayithola indawo yongena. Ngoba yena lo muntu uthathe yonke impilo yakhe wazinikeza
enkonzweni yoba sithi siyophetha unyaka ezonto abaphathi bathi inkonzo yethu thina enkulu lena yokuthi siyaphetha unyaka uma siphetha unyaka bazobona ukuthi ingasiye nempelo angikhathali singephatheli ukuthi ezandleni ngoba vele kasinalo kodwa ikhona into okufanele siyiphathe bathi bebesibone silokhu kuloya nyaka odlule bethi besawukusibona namhlanje kulo nyaka ka-2014 basibone singathi sishitshile bathi uma bebheka bebone ngathi uzelwe kabusha bakubuke ngathi umfana kanti kungenxa ukuthi usewushintsha impilo washintsha nesikhundla obuhleli kuso wathi igugu wasuhlala amen uthi ngelinye ilanga umfana mangabe elokhetho ubusuku bonke ithi inkosi yamakhosi ake nithi iqhubeke nithi igugu kancane haleluya uthi umfana ejobe ngatholi ithi kodwa inkosi ayinandaba nalokho ithi igugu awuthi ukuqhubeka amen bazalwana ume kwenye indawo uthi bese uyahlanza ubuthi uyazigezisisa ubuthi uyazilungisa ubuthi uyazakha ebese uyavuma ubuthi uhlambuluka ubuthi uphosa udobe endaweni ejulileyo Hallelujah. haleluya Amen. kamphela bazalwana uJesu ethi hayi impela okuhle nomusa kusikisi lapha kuyoDavida uthi impela okuhle nomusa kuyakulandela phile kulandelayo wena ulandelwa yini haleluya ulandelwa yini kuyakulandela yini okuhle kuyakulandela yini okuhle kuyakulandela yini umusa uyakuhlala endlini kaJehova na kuze kuphele izinsuku zakho Hallelujah. ngiyambonga ke bazalwane uNkulunkulu nami sothe ake ngikhosi amazwi amafushane ngamazwi amafushane anginawo amazwi amaningi kodwa naleli zigcina halo lokuthi hlala nini umuntu hlala nje izinto engiyazicela zokwenzeka Hallelujah. kwenzeki nje bazalwana yengoba sihleli manzonzo Yeah. asihlalanga sazinza salindele into ezawukhulunywa nguye kithi amen bazalwana salindele iphimbo lakhe kunamaphimbo amanye siwalindele ukuthi akhulume nathi kanti likhona izwi elakhuluma noAbraham iphimbo lokuqala nephimbo lokugcina owathi noma kulukhuni emehlweni kaAbraham nasenhlizweni yakhe ukuba lahle umntwana wakhe kunjalo nakimi kanti nakuwena kulukhuni ubakulahle izono zami ngizishiye ngoba lezo zono mhlambe zinendlela okuthi uma sengenzile ngizibone ukuthi iyangisiza lithini kaNkulunkulu namhlanje silahle lezo sigcina ngoba ngeke ungene ezulwini nalezo zinto oziphetheyo kuyasilahleka enye ebesokwambelela kwenye lahla thuthisa isigxila Amen. haleluya ngiyafisa ke bazalwane ukuthi njengoba izwi selikhulumele nathi emini sithi sisawuhlukana simcela uNkulunkulu yebo ukuthi mina ngimphile uhlale wazi ukuthi uNkulunkulu noma uJesu Amen. uyinhloko yokuphila kwakho uthi mina ngingumvini nina ningamagatsha Hallelujah. kodwa uma ehlala kimi nami ngizohlala kuye kuzothi uma ecela kunezinto bazalwane ezicelwayo lokhu khona kunezinto ezicelwayo loluthando kunezinto ezicelwayo lwenhlonipho kunezinto ezicelwayo lezinkinga ezikhona ezikhungetheyo haleluya Amen. ngathi usinto embi athi mina yangazi nenhliziyo encane ekho abakhipha inhliziyo yakho wena nawe futhi amen mazalwane Hallelujah. ngibabelesele eminyakeni abafazi ababe babili uzozazi nomunye mina mama yangathi inenhliziyo encane kabi hayi nomunye afika sodla esithembu ngaphasi athi hayi ngiphuma nje ngicasula ngempela ngoba mina mama nawe yangazi mina nenhliziyo encane hayibo mama ngiyobathola mhlawumbe babili ngithi yabona wena yakho ingane isibhalelo sakho nawe futhi uzazi ngesibhalelo sakho ngithi yabona njengoba ngiwele nami ngineyami inhliziyo elingene mina nobhuti wami nayo inhliziyo yakhe amen akekho umuntu ofanele one izinto ngoba ethi yena unenhliziyo encane uyena ovumela isono ukuba singene kuye amen
uyena osinike ithuba noma osinikeza ithuba loba sidlale ngaye kuyakuthi mase kusukiwe emathuneni sekufanele avuke ahambe yohlele emlindweni athe evukeni kwakhe antunte usho njalo umfana wamakhathini ezokonisa inonhlanhla uthi ya madoda kuyawuthuma likhala icilongo lokuqala ekuseni ngosuku lwesithathu uyathuma uthi uyavuka uthi mama ingabe kunedosha lakho uthi uyavuka ufuna ukulandela inkosi noma ulandela ingilozi ekubizayo uthi uyavusa nyathela kanye liwe idosha lakho liqathake phansi ugobe phansi uthatha idosha ungasayibona inkosi uthi shoni. Oh yes. Haleluya. Amen. Sizenzeni lezinto kodwa zosihlupha lokho nje uyikho nami nje lokho engiyikho uNkulunkulu akakuthandi kuzongihlupha ngosuku lokugcina sifisa ukuthi uma sikhona amaphupho usho njalo umfundisi ngesonto wafika ngalo la wathi liyini iphupho lakho na iphupho lakho ngabe liyilento yiyo. Haleluya. Amen. Uthole nje nokuhlezi kaphe iphupho lakho ngabe liyilento onguba wena unguwena iphupho lakho nalo linguwena lizobuyisa phi ngosuku lokufuna ukuyongena inkathini. Ngiyathanda ngiyathandekayo nami kuba ngibonge umphathi wohlelo uprogram director ongiphelele ithuba elincane kangaka bazalwane lokungakwazi ukukhuluma kakhulu kodwa ngiyathanda ukuthi siyibhekele izincwadi zokuthi uma ungakaphumi ushiye izinto baze bathi abazalwana ngey'ngubo zethu ey'ndala athi ngasuka ngamlandela ngasuka Amlandela asishiya